नमस्कार दर्शक बंधु आज है जुलाई मास 16 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करी नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु। तेबे चलतु आज 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, आज आधार ओटीपी रु बुक हेबो तत्काल टिकेट। प्रथम 30 मिनिट एजेंट करि परिबेनी बुकिंग। जदि आपण ट्रेन रे यात्रा करूछंती ताहेले एही खबरटी जानि रखंतु। आज ठारो भारतीय रेलबाई यात्री मानक पई किछि परिवर्तन करिछि। तत्काल टिकेट बुकिंग को स्वच्छ एवं सुरक्षित करिबा पई रेलबाई रो एक बड़ निष्पत्ति नेछि, जहां आज ठारो तत्काल टिकेट बुकिंग पई आधार आधारित ओटीपी जांच को बाध्यतामूलक करा जाइछि। एही नियम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उभय टिकेट बुकर्स का पई लागू हेबो। अर्थात आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे तत्काल टिकेट बुकिंग करिबा समय रे एबे यात्री को आधार सहित लिंक होइथिबा मोबाइल नंबर रे पठा जाइथिबा ओटीपी देबा को पड़िबो। एही नियम समस्त एसी एवं नॉन एसी वर्गर तत्काल टिकेट बुकिंग पई प्रযোज्य रहिबो। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट। 20,58,000 हिताधिकारी चाउल बंद करि नाहंती ई केवाईसी। एणिके 3 मासरे ई केवाईसी न कले कटा जिवो राशन कार्ड। राशन कार्ड पई 20,58,000 लोक ई केवाईसी करि नाहंती। ए नै खाद्य जोगाण मंत्री सूचना दैछंती। एणिके ई केवाईसी करि नथिबा लोकंकर चाउल बंद करि दिया जाइछि। जदि चाउल जाउनी सेमाने ई केवाईसी कले सरकार चाउल देबे। तेबे ई केवाईसी करि नथिबा लोकंक पई सरकार 3 मास अपेक्षा करिवे। कार्ड गुड़िक सही समय रे सस्पेंड अवस्था रे रहिबो। 3 मासरे ई केवाईसी न कले कार्ड गुड़िक सरकार काटी देबे। तेबे नेटवर्क नथिबा जिल्ला मानकरे नेटवर्क व्यवस्था करा जाइछि, जहा फଳରେ ई केवाईसी करिबा सहज हेबो। एथि सहित 5 वर्षरु अधिक बयसर पिला माने राशन कार्ड रे मध्य शामिल हेबे बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, 17 रे ओडिशा बंद डाकरा तेजुछि सौम्याश्री मृत्यु घटना। आसंता 17 तारिख रे ओडिशा बंद। कांग्रेस वाम दल समेत 7 राजनैतिक दल ओडिशा बंद डाकरा दैछंती। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री जीवन हारिबा घटना को विरोध करी ओडिशा बंद डाकरा दिया जाइछि। तेबे एही समय रे स्कूल कॉलेज दुकान बजार बंद रखिबा को मध्य निष्पत्ति निया जाइछि। एथि सहित गाड़ी चलाचल मध्य बंद रहिबो। ए नै पीसी सभापति भक्तचरण दास सूचना दैछंती। तेबे 17 तारिख बंद रे बीजेडी को शामिल हेबा पई मध्य वामपंथी एवं कांग्रेस दल आह्वान दैछंती। सकाळ 6 रु संध्या 6 पर्यंत समस्ते एही बंद रे शामिल हेबा पई मिलित दल अपील करिसेंती। तेबे सौम्याश्री को न्याय प्रदान दाबी रे बुधवार अर्थात आज बालेश्वर रे सकाळ 6 रु अपराह्न 2 पर्यंत बंद डाकरा देछि बीजेडी। एही समय रे जरूरी सेवा चालू रहिबो। मात्र बंद समय रे दुकान बजार गाड़ी मोटर बस ट्रेन स्कूल और कॉलेज बंद रहिबो। परवर्ती खबर, आयुष्मान कार्ड रे हेबो एही सब रोगर संपूर्ण मागणा चिकित्सा। आयुष्मान भारत कार्ड रे हेउछि भारत सरकारंकर प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना। एही योजना अधीन रे देशर लक्ष लक्ष गरीब एवं असहाय लोकंकु वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा जोगाई दिया जाउछि। तेबे एबे प्रश्न उठुछि जे जदि आपणकर एही कार्ड अछि तेबे केउ रोगर मागणा चिकित्सा करा जाई परिबो। तेबे प्रथमटी हेउछि हृद रोग, तापरे कैंसर चिकित्सा, स्नायु रोग, वृक्क एवं मूत्र रोग जहाकि लिभर एवं पेट रोग, श्वासक्रिया रोग, हाड़ एवं संधिर समस्या, स्त्री रोग प्रस्तुति, शिशु रोग, संक्रामक रोग, डेंगू एवं मलेरिया सहित मेटाबोलिक रोग एही सबुर आपण माने ट्रीटमेंट करि परिबे। परवर्ती खबर, प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी वज्रपात संभावना सूचना देला पाणीपाग विभाग। गतकाली ठारू सक्रिय थिबा अवपात दुर्बल होई झारखंड एवं बिहार उपरे अवस्थित अछि। एहारी प्रभाव रे पश्चिम ओडिशार जिल्ला गुड़िकरे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एहा आकलन करा जाइछि। ए नेई पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जाइछि जे दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश एवं संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपरे थिबा एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगको गति करुछि। ए नेई आज 6टी जिल्ला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी एवं वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी कहिसंति जे जाजपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, सुवर्णपुर, ढेंकानाल, अनुगुल एवं देवगढ़ जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि।
ଏଠାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରିଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରିଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2025 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ରିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଧୀନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଧୀନରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 25 ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 50 ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏଥର ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ। ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଆସିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କମିଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଭାରତ ସରକାର କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିସଲଫରାଇଜେସନ ବା FGD ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 25 ରୁ 30 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ATM, UPI, IMPS, NEFT ସେବା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି ମାସର 16 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆପଣ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା UPI ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାରବାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 16 ଜୁଲାଇରେ IMPS, NEFT ଏବଂ RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 16 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:05 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର UPI, ATM, ୟୋନୋ, IMPS, RINB, NEFT ଏବଂ RTGS ସେବା ମୋଟ 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ସେବା ଅପରାହ୍ନ 2:10 ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 16 ଜୁଲାଇ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:05 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। UGC ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ କମିଟି ଗଠନ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ UGC ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ରାଜ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। କମିଟିରେ ସୁଷମା ଯାଦବ, ନିର୍ଜା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅସୀମା ମଙ୍ଗଳା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ 4 ଜଣିଆ କମିଟି। ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ କମିଟି। ତେବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ UGC ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଙ୍ଗଡା ଜିଲାପି ଲଡୁରେ ଚେତାବନୀ ଲେବୁଲ ଖବରକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଲା PIB। ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଙ୍ଗଡା, ଜିଲାପି ଏବଂ ଲଡୁ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ଲେବୁଲ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ଏହି ଦାବିକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛି। ଏ ନେଇ PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ଅତିରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଚେତାବନୀ ଲେବୁଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାର କ୍ଷତିକାରକ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲବି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କ୍ୟାଫେଟେରିଆ, ବୈଠକ କକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ
परामर्श दिया। परवर्ती खबर देश एवं राज्य में जारी होईछि सुना एवं रूपार नुआ दर। जानतु आज केते अछि मूल्य। प्रतिदिन सुना एवं रूपा दर निर्धारण करा जाई थाए। केउ दिन दर कमी थाए तो केबे बढ़ी थाए आउ केबे पुनी समान रही थाए। सुना किनिबाको जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना 99,770 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 91,450 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 99,770 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 91,450 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट रो मूल्य 99,770 टंका एवं 22 क्यारेट रो मूल्य 91,450 टंका रहिछि। सेही भଳି नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट 99,920 टंका एवं 22 क्यारेट 91,600 टंका रहिछि। तेबे जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण बीआईएस केयर एप्लीकेशन रे जांच करि परिबे। जदि सुनार लाइसेंस नंबर हॉलमार्क किंबा पंजीकरण संख्या भूल थाए आपण सीधा सड़क सरकारक निकट रे अभियोग करि परिबे। परवर्ती खबर 108 एम्बुलेंस किनिबा पई टेंडर प्रक्रिया शेष। आसीबो 432 टी नुआ एम्बुलेंस। नुआ 108 एम्बुलेंस किनिबा पई सरिला टेंडर प्रक्रिया। कागज पत्र पई लागिबा आउ एक सप्ताह। टेंडर सरिबा परे 60 दिन रे आसीबो 432 टी नुआ एम्बुलेंस। ए नेई एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विस संस्था 108 एम्बुलेंस ओडिशा मुख्य सब्य सचिव विश्वाल एही सूचना दैछंती। राज्य रे 108 एम्बुलेंस रो स्थिति दयनीय थिबा अभियोग हेउथिला। गोटिए एम्बुलेंस 5 वर्ष किंबा 5 लाख किलोमीटर चलिबा परे एहाको बदलाइबा नियम रहिछि। तेबे ए नेई राज्य सरकार एम्बुलेंस प्रदान करिवे। एहाको परिचालना करुथिबा संस्था एहार रक्षणाबेक्षण करिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बहु प्रतीक्षित चलचित्र रामायण रो बजेट कोटी कोटी टंका। प्रथम थर पई हेबो एआई रो व्यवहार। बहुचर्चित आगामी चलचित्र रामायण को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसीछि। नितेश तिवारी निर्देशन रे निर्मित हेउथिबा एही फिल्मटी केवल एहार विशाल बजेट पई नुहे बरं प्रथम थर पई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रो व्यवहार को नहीं मध्य चर्चा रे रहिछि। सूचना अनुसार एही चलचित्रटी दुईटी भागरे मुक्ति लाभ करिबो। तेबे एहार मिलित बजेट को नहीं भिन्न भिन्न रिपोर्ट सामना को आसुछि। किछि रिपोर्ट रे एहार बजेट 1600 कोटी टंका बोली कुहा जाउथिबा बेले अन्य केतेक प्रमुख गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही दुई भाग विशिष्ट चलचित्रर बजेट 4000 कोटी टंका बा प्राय 500 मिलियन डॉलर अतिक्रम करिपारे बोली कुहा जाउछि। जदि एहा सत्य हुए तेबे एहा भारतीय सिनेमा इतिहासर सबुठारे महंगा चलचित्र हेबो। एही चलचित्रर अन्यतम मुख्य आकर्षण हेउछि एथिरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई रो व्यवहार करा जिवो, जहा कि भारतीय सिनेमा रे प्रथम थर पई आंचलिक भाषा गुडी करे सहज डबिंग पई एआई डबिंग टेक्नोलॉजी व्यवहार हे करा जिवो। एहा व्यतीत फिल्म रे विश्वस्तरीय विजुअल इफेक्ट्स देखिबाको मिलिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर दामी औषधरु मिलिबो आश्वस्ति। कैंसर सहित 71 प्रकार मेडिसिन रो मूल्य हेबो कम। कर्कट मधुमेह किंबा जीवनघातक संक्रमणर चिकित्सा खर्च बहन करिबा साधारण लोकंक पई खूब कष्टकर। किंतु एबे केंद्र सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती जहा रोगी को बड़ आश्वस्ति देबो। तेबे सरकार 71 टी औषधर मूल्य स्थिर करिबा पई निष्पत्ति नेइछंती, जहा कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, एलर्जी, मधुमेह एवं अन्य गंभीर रोग पई औषध एबे आपनको सस्ता मूल्य रे उपलब्ध हेबाको जाउछि। परवर्ती खबर अमरनाथ यात्रा रे श्रद्धालुंक संख्या 2.20 लाख अतिक्रम। एथि सहित 8500 रु अधिक सैनिक नियोजित। आज जम्मू काश्मीर रो आसीथिबा अमरनाथ यात्रा पई आउ एक 6388 जन तीर्थयात्री दल यात्रा रे बाहरिछंती। फଳରେ तीर्थयात्रा आरंभ हेबार मात्र 12 दिन मध्यरे पवित्र गुंफा मंदिर रे दर्शन करिथिबा श्रद्धालुंक संख्या 2.20 लाख अतिक्रम करिछि। तेबे जुलाई 3 तारिख रु आरंभ होइथिबा अमरनाथ यात्रा परठारु एबे पर्यंत 2.20 लाख रु अधिक यात्री अमरनाथ यात्रा करिसेंती बोली जणे अधिकारी कहिसेंती। एथर यात्री मानक सुरक्षा उपरे विशेष ध्यान दिया जाइछि। पूर्व सुरक्षा ढांचा को सुदृढ़ करिबा पई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी अतिरिक्त 180 कंपानी नियोजित करा जाइछि, जेउथिरे
सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं स्थानीय पुलिस अंतर्भुक्त रहिछंती। ए नेई सेना ऑपरेशन शिव 2025 आरंभ करिछि। उन्नत निरीक्षण एवं युद्ध प्रजुक्ति विद्या सहित सज्जित 8500 रु अधिक सैनिकों को नियोजित करा जाइछि। परवर्ती खबर फेरिले देशर गौरव, पृथ्वी पृष्ठरे पहुंचिले शुभ्रांशु शुक्ला। भारत पई एक ऐतिहासिक मुहूर्त। अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र रे 18 दिनरु अधिक समय अतिबाहित करिबा परे भारतीय वायुसेनार ग्रुप कैप्टेन तथा महाकाशचारी शुभ्रांशु शुक्ला पृथ्वी को फेरिचंती। से एक्सियम 4 मिशन र अंश भाबरे तांकर 3 जण अंतर्जातीय सहयोगींक सहित स्पेस एक्स र ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस जोगे फेरिचंती। शुभ्रांशु एवं तांकर टीम को बहन करुथिबा कैप्सूलटी भारतीय समय अनुसार गतकाली अपराह्न कैलिफोर्निया उपकूल रे प्रशांत महासागर रे अवतरण करिथिला। तेबे तांको परिवार एवं देशवासी निकटरे से पहुंचीबाकू आहुरी किछि समय लागिबो। तेबे तांकर एही सफल प्रत्यावर्तन को नेई सारा देश रे उत्साहर माहौल देखा देइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठारू आरंभ करी केंद्र मंत्री एवं साधारण जनता समस्त देशर एही वीरपुत्र को स्वागत करिबा पई उत्कंठार सह अपेक्षा करी रहिछंती। एथि सहित तांको परिवार लोके मध्य तांको फेरिबा बाटको चाहि बसिछंती। परवर्ती खबर ऑटो भड़ा वृद्धि नहीं आसिला बड़ खबर। किलोमीटर पिछा देबा पई पड़िबो एतिकी टंका। कर्नाटक सरकार बेंगालुरु शहरी अंचल रे ऑटो रिक्शा भड़ा वृद्धि करिबा पई निष्पत्ति नेइछंती। बेंगालुरु शहरी जिल्लार आंचलिक परिवहन प्राधिकरण बा आरटीए द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आगामी 1 अगस्त 2025 रो नुआ भड़ा लागू हेबो। एही नुआ नियम अनुसार प्रथमे 2 किलोमीटर पई न्यूनतम भड़ा 30 टंका वृद्धि पई 36 टंका हेबो एवं तापरे प्रति किलोमीटर पई 18 टंका देबाको हेबो, जहा पूर्वरु 15 टंका थिला। तेबे एही भड़ा वृद्धि बृहत बेंगालुरु महानगर पालिका बा बीबीएमपी सीमा मध्यरे लागू हेबो। परवर्ती खबर मास्टर प्लान पई एनओसी प्रस्तुति। विश्वस्तरीय आकर्षणीय पर्यटन स्थली रे परिणत हेबो हीराकुद। संबलपुर, झारसुगुड़ा एवं बरगढ़ जिला को नेई हीराकुद मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जायछि। केंद्र सरकारक एसएएससीआई योजना रे बहु कोटी टंकार प्रकल्प तयारी हेबो। ए नेई विश्वस्तरीय आकर्षणीय पर्यटन स्थली रे परिणत हेबो हीराकुद। जमादारपाली अंचल रे हेबो कैंपेनिंग साइट सांगको लाइट एवं साउंड शो। आखपाख परिवेश आकर्षणीय करिबा पई रहिबो जापानीज पत्थर पाचेरी। एथि सहित पर्यटकंक पई हेबो विशाल स्थायी पार्किंग। झारसुगुड़ा अंचल रे भी आइलैंड विकास पई होटेल रिसोर्ट व्यवस्था करा जिवो। तेबे हीराकुद को जल क्रीडार भूस्वर्ग तथा विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली करिबा पई जल संपद विभाग आरंभ करिछि एभली प्रस्तुति। परवर्ती खबर रेभेन्सा विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव रे जोग देले राष्ट्रपति। भारतीय मूल्यबोध को जीवनर दीक्षा भाबरे ग्रहण करिबाको देले वार्ता। रेभेन्सा विश्वविद्यालयर 13तम समावर्तन उत्सव रे जोग देई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्र छात्री को उद्बोधन देइछंती। एही अवसर रे से रेभेन्सा को केवल इटा एवं सिमेंट रे गढ़ा होइथिबा एक अनुष्ठान नुहे बरं एक शालग्राम बोली आख्या देइछंती। से कहिछंती जे रेभेन्सा रे भारतर इतिहास सहित गभीर भाबरे जड़ित एवं एहा अनेक सफलतार कहानी सृष्टि करिछि। से आहुरी मध्य कहिछंती जे गत 2 वर्ष धरी रेभेन्सा रे झियो माने पुओ मानक तुलना रे अधिक सफलता हासिल करिछंती, जहा समाज रे परिवर्तनर एक ज्वलंत प्रमाण। तेबे छात्र छात्री माननकु उत्साहित करी राष्ट्रपति आहुरी मध्य कहिछंती जे चाकरी करिबा पई नुहे बरं चाकरी देबा पई उद्यम करंतु। से ओडिसार महान संतान मधुसूदन दास को जोता कारखाना उदाहरण देई कहिछंती जे निज क्षेत्र रे नुआ कार्य आरंभ करी अन्य माननक पई पथ प्रदर्शक हेबा दरकार। राष्ट्रपति आहुरी मध्य कहिछंती जे जेउ कर्म क्षेत्र रे थाउना काहेकि रेभेन्सा एक अनुष्ठान तार छात्र छात्री माननक हृदय रे चिरस्थायी स्थान गढ़ी थाए। तेबे से छात्र छात्री माननकु एही अनुष्ठानर मूल्यबोध को मने रखी देश एवं समाज पई मध्य योगदान देबाको आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर आसिला तारीख। एही दिन महिलांक खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। राज्य सरकारक स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्तीर टंका हिताधिकारीक अकाउंट को आसी सारिछि। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारीक निकट रे जेउ भली भाबरे सुभद्रा टंका पहुंचिबो से नै योजना को क्रियान्वयन करिबा पई लगातार भाबरे प्रयास करिछंती सरकार। तेबे जहा सूचना रहिछि आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। अगस्त 9 तारिख रे मिलिबाको जाउछि सुभद्रा टंका। सुभद्रा सोसाइटी रो चतुर्थ परिचालना परिषदर बैठक रे ए नै निया जाइथिबा प्रस्ताव गृहीत होइथिबा सूचना रहिछि, जेउथिरे अगस्त 9 रे तृतीय किस्ती प्रदान नै प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। आगामी दिन रे सुभद्रा सर्वे रे शामिल होई परिबे कॉलेज
ଛାତ୍ରୀ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ ସହାୟତା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 20 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ 60 ଘଣ୍ଟାର ଲଢେଇ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଏଡ୍ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି। ଏନେଇ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନିଜ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢିଥିବା ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଟେସ୍ଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ। ଆମେରିକୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲା ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ ଖୋଲିବା ସହିତ ଏହାର ନୂତନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ମଡେଲ ୱାଇକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାରକୁ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟେସ୍ଲା ଶୋରୁମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଫଡନାଭିସ୍ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଟେସ୍ଲାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟେସ୍ଲା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଅଫିସିଆଲକୁ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଟେସ୍ଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହି କାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।